Hello students. Sets for আছিলো সেটছৰ স্টেটমেন্টৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিছো সেট স্টেটমেন্টৰ অলপ কোৱেশ্চন কৰা হ'ল আজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 পৰা কৰিব লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 আছে prove all the algebraic identity properties of state string with the help of truth table. First is identity property. Sorry, idempotent property. Idempotent law যিটো আছে তাৰ মই ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো যিটো প্ৰপাৰ্টি প্ৰুভ কৰিছো P or P equivalent P idempotent property আসলে মই সবৰে এটা এটা কৰি যাম তাৰ ফাৰ্স্ট P or P equivalent P এর ট্রুথ টেবল ইউজ কৰি প্ৰুভ কৰিব লাগে P or P এটা টু হলে যদি P means এটা টু means এটা টু হবে দুইটা টু হলে টু হবে আর P means টু আছে আর P টু ফালস হলো ফালস হলে এটা ফালস হবে P means ফালস ফালস হলে এটা ফালস হবে আর P means ফালস আর P টু রয়েছিল টু P টু means P টা টু হবে আর টু দুইটা টু হলে টু হবে আর P টু হবে এটা আমরা লক্ষ্য করছো লেভেল সাইড P or P or P টু or false আছে এখানে P আছে equivalent P এখানে টু or false আছে দুটো সাইড ইকুয়াল পাবো that means from truth table it is clear that P or P equivalent P from truth table it is clear that P or P equivalent okay next one commutative lot of proof correlation মই প্ৰতিটোৱে এটা এটাকৈ কৈ যাম commutative lot commutative lot to আছে P or Q equivalent Q or P P or Q equivalent Q or P এটা প্রুভ করব ওকে এখানে ট্রুথ টেবল ড্র করলাম P Q P or Q Q
true false false true false false p or q চাইছো দুইটা ট্ৰু হলে ট্ৰু হ'ব ট্ৰু false থাকিলে ট্ৰু হ'ব ইয়াত অৰত যিখিনি এটা ট্ৰু থাকিলে ট্ৰু হ'ব আৰু দুইটা false হলে false হ'ব false টো আছে ট্ৰু হ'ব আৰু দুইটা false হলে false অৰটো কি ট্ৰু হলে ট্ৰু হ'ব দুইটা ট্ৰু হলে অৰত দুইটা ট্ৰু হলে ট্ৰু হয় যিকোনো ট্ৰু হলে ট্ৰু হ'ব আৰু দুইটা false হলে false হ'ব false ট্ৰু হলেও ট্ৰু হ'ব ট্ৰু false হলেও ট্ৰু হ'ব false false হলেও false false hole false hobe duita false hole false hobe from truth table it is clear that left hand side equal right hand side p or q left hand side q or p right hand side same so this one from truth table it is clear that P or Q equivalent Q or P. P or Q equivalent Q or okay. Next, my associative property properties. Associative law. Associative law. Third, associative law. Associative law. There are a P or Q or R equivalent P or Q or R. No. Yet after roll agibo 1 2 3 4 5 6 7 8 और कॉलम লাগিব 8 1 3 4 5 7 कॉलम লাগিব 1 2 3 4 number of P Q R P or Q लिख लो Q or R Q or R P or Q or R P or Q or R এটা কলম বাহিৰ P Q R তিনটা স্টেটমেন্ট থকা কাৰণে আঠটা ৰো আহিছে 1 2 3 4 5 6 7 8 এই প্ৰথম তিনটা ৰো 2 2 2 2 true false
P और Q দুইটা 2 হলে 2 হ'ব, দুইটা 2 আছে P और Q দুইটা 2 আছে 2 হ'ব, আর যিকোনো একটা 2 থাকিলে 2 হ'ব, 2 false 2 false 2 2 2 false 2 false 2 2 false 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 false. Q or R 2 2 2 false 2 2 2 false false 2 2 2 false 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 2 2 2 false 2 false false false. Okay, P or Q 2 2 2 2 2 2 2 false 2 2 false যেখানে 2 থাকে 2 হবে 2 false 2 2 false 2 false 2 2 false 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 false. Similarly Q or R 2 2 2 2 false 2 false 2 2 2 2 2 false 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 2 false 2 false 2 2 দুটা false আছে false. এতিয়া P or Q or R P or Q or R R হলো P or Q or R আচ্ছা 2 2 2 okay PQ or PQ P or Q or R লগত আছে P or Q or R 2 2 2 2 false 2 2 2 2 2 2 2 2 false 2 2 false 2 false 2 2 দুইটা false থাকলে false. Next P or Q or R P or Q or R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 এ হবো false 2 2 2 false 2 false 2 2 false 2 2 false false false. Okay, okay, from truth table it is clear that left hand side equal right hand side. Okay, after from truth table it is clear that left hand side equal right hand side. From truth table it is clear that P or Q or R equivalent P or Q or R. Okay, now next distributive law of probability. Distributive law. Solve কৰিম কিছুমান সিলেক্টিভ কোৱেশ্চন কৰিছো distributive law P or Q and R P or Q and R equivalent P or Q and P or R P or Q and R equal P or Q and Q or R. Okay,
ইয়াতো 8টা ৰ লাগিব মই 8টা ৰ লিখি লৈছো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা কলম লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 P Q R Q or R P or Q Q sorry P or R P or Q and R sorry Q and R Q and R P or R P or Q P or Q and R P or Q and Q or okay Makwa set korisu P Q R Q or R P or Q P or R P or Q and R P or Q and Q or R true 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 false true false true false true 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 false 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 true false 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 true false 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 Q and R দুটা ট্ৰু আছে ট্ৰু হ'ব ট্ৰু ফলস এন্ডত যিকোনো এটা ফলস হলে ফলস হ'ব ট্ৰু ফলস ফলস false true false true 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 false 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 true false 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 true false false okay true 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 false 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 true false true 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 false 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 true false 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 true false 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 পৰত আগত যিকোনো এটা ট্ৰু হলে ট্ৰু হ'ব P or Q true 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 false true false true 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 false true false true true false 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 और बस एक क्वेश्चन true 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 false true false true 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 false true false true true false 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 Q or sorry P or R P or true 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 false true 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 false true 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 false true false 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 true false true false 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 true true false false आपको बस एक क्वेश्चन true 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 false true 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 false true 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 false true false 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 true true and false 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 now P or
P or Q and R, P or Q and R, or যিকোনো টু হলে টু Q and R কে আমি উলিয়াই দিছো, টু টু হ'ব, টু ফলস, টু ফলস, টু false, two false, two false, 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 false. Okay. True, false, two false, 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 false. P or Q and Q and Q and Q or Q or R, sorry. P or Q and Q or R. To do that role, true, and true, to false over, true, end of যিকোনো এটা false হলে false. দুইটা true হলে okay, true, false, 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 true, false, 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 false. মাত্র এটা মনে রাখিব লাগিব এন্ড অফ যিকোনো এটা false হলে false, দুইটা true হলে true হ'ব, অর যিকোনো এটা true হলে true। ওকে, এটা আমি ইয়াৰ পৰা চাওঁ যে লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল হ'ব। চাব পৰা লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড ইকুৱেল। ওকে, ফ্ৰম দা ট্ৰুথ টেবল ইট ইজ ক্লিয়াৰ that left hand side equal and right hand side. From the truth table, we have P or Q and R equivalent, P or Q and Q or R. Next one, De Morgan law of possibility. Next, fight to De Morgan law. De Morgan's law. De Morgan law was in negation P or Q equivalent negation P and negation Q. P or Q negation P or Q negation P and negation Q. Okay, ইয়াত মই P আৰু Q দুটা ট্ৰু ললো, দুটা ট্ৰু হলে ট্ৰু false, false true, false false, এটা বাই গ'ল। দুইটা ট্ৰু হলে অর ট্ৰু হ'ব আৰু ট্ৰু ফলস হলে যিকোনো এটা ট্ৰু হলে ট্ৰু হ'ব অর, কিন্তু এন্ডত দুইটা ট্ৰু হলে ট্ৰু, বাকিটা কেসত ফলস। দুইটা ফলস false true, true false, true false, true false, false false, and দুইটা ট্ৰু হলে ট্ৰু, বাকিটা কেসত ফলস হয়। যিকোনো এটা ফলস হলে ফলস, অরত কিন্তু যিকোনো এটা ট্ৰু হলে ট্ৰু, আর দুইটা ফলস হলে ফলস হবে।
और एंटर दुटा ट्रू হলে ট্रू হ'ব बाकी सब के सब फॉल्स नेगेशन কইলে नेगेशन টू অফ नेगेशन কইলে फॉल्स হ'ব এটো নেগেशन কইলে फॉल्स এটো কইলে फॉल्स এটো কইলে ট্रू এন্ড नेगेशन p ঠিক नेगेशन কইলে फॉल्स হ'ব आउटर रो लेफ्ट साइड लिखि दिछु negation p negation q negation p and negation q ठीक negation कइलु टू false टू false false टू false टू टू false false true true false false true नुका हो नेगेशन करे true false false true false false true false true true false false true true false false true দুটা false false हो false true false true false false true 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 এটা আমি यार लेफ्ट हैंड साइड আছে नेगेशन p और q नेगेशन नेगेशन p और q नेगेशन p और q लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल therefore true so true therefore from the truth table we have negation p और q equivalent negation p and negation okay आज क्लास में बाकी नेक्स्ट क्लास डिस्कस